afternoon, ma'am. So we are here inviting you to answer our prepared 4 questions. So the first question we have here is, what are some significant changes in the costumes and that are used in folk dances from earlier periods to modern day performance? Sa unang panahon, dako jud kay kausaban ikumpara sa karon kay sa una ang ilang mga suot mano-mano ra jud, well karon nakadepende sa any kind of technology, mga machine nga nag-improve na ang atong generation, so daghan na tag choices. The next question is, in what way have the music and instrument accompanying folk dances transformed over time? Sa unang panahon, ang gamito nila mag-perform is agong, manual pa man to. Dili pareha karon nga daghan na tag option, like speaker with electrical instrument. Daghan na tag choices, electric guitar, organ, or keyboard, ug uban pa. The next question, how have societal changes influenced the style and movements of folk dance in recent years compared to those from earlier periods? Ang mga subano, kung gamit sila sa ilahang sinayawan, irespeto din nila ilang mga stepping, na adid sila kanang kaugalingon nga disiplina sa ilahang pagsayaw, timing kay sila, dili pareha sa karon nga high-tech na, daghan na kayo og mga nagkalain-lain nga mga music, mga remix, like budots. For the last question, what role does technology play in the preservation and performance of traditional folk dances today compared to the past? Sa unang panahon, ang ilang mga performance kinahanglan jud nga actual gid ang witness, dili pareha karon nga panahon nga grabe na ka high-tech, ma-search na nato sa internet kung unsa atong gusto nga lanahon sa mga past performance.